Fully Anitano Amata at the Bella Gedeva. Malikono Malikoka about for call Benny Yakuma. Tangini Alafe Kuala Kaku Benware. Mamma Solino Anna is a strap back our Kamu before. I'm the best booster like on YouTube, like on TikTok, like Kamu before. I didn't never go cut Benny Yakuma. Only Diana Anka and Bofuka, Wayman Donaka Tanae. I'm related to Avieka, Patema, she really cannot talk upon Mammy Metonike. I Tony, Amuru. Tony, Amuru Willie. I say la truth anima. Bima willing to Madini Jamane Kono. Daniela Yipuna Ustrape. You look my for Jamane Korea. For Jamane Korea. I get to man missing a week a big and yet to Nayache. I to a name coffee. I let me get Banana Bacon and I saw who did go my neck. Baby, tea. Will be. Madini Jamane Bono, when the Professor Adamajara, Bella getting for Cramo Adamama. Martin Kujabe. And this is your mama. That's a really dog. One massive banana in my favor, not a real. Shout out to when I had like a little Ibado, I think a fan for Tiki Abado. Urucha Mantara Kramwajarafe. Femita Alata Kobe and so happy. Keeps a chamber Mahogla. My shaggy Mahoglana. Fellow. Banana say, Banami Ashidona, Banami Amashido, Yini Kamo, Adamajara, Professor Adamajara, Yawani, the Alafonama, what I do so. Me, Manakati Mukela, already Mammy May, Kia Frubinasa, me, Manajina, I know you make a tilling grano. Me, man, I was a sorrow. Me, man, tilling grano. I said, Alamajara, no sorrow. Alhamdulillah, but I'm people. Let me prostate you, Billy, Nami say. I'm not helping my root or Rabana. It's the soon never born. I soon say that's all. Operation one chairman operation. I tell you to leave.
tension walima jabɛti ni ka fɛnw ye tension ni jabɛti ko fura t'a la ja o tɛ tiɲɛ ye i ma se a dɔnbaga de ma n'i sera a dɔnbaga ma tension jabɛti a bɛ ban pepewu fɛn min ye kooko ye ni professeur Adama Jara ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se lɛminɛnpo ma a bɛ cɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ muso sɔrɔ ten a kɛra sababu ye fo ka muso ka kɔɔri labɔ tigɛ fo ka bange joli tigɛ bɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni professeur Adama Jara ye ɲɔgɔn sɔrɔ a mana kɛ ni bana o bana ye n'a k'a fɔ siga foyi t'a la n'ala sɔnna ma i ni professeur Adama Jara n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw kumana ka bɛn ala ka kɔfɛ i bɛ lafiya lasɔrɔ professeur Adama Jara sɔrɔ man gɛlɛn yɛrɛ aw kɛra niveau min na telefɔni sanfɛ professeur Adama Jara o y'ale ka nɛgɛjuru sira ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don olu sira ma n'aw bɛ fɛ ka taa professeur Adama Jara fɛ yen n'aw ye sotarama ta tɔgɔ k'a fɔ ko arayida n'aw sera troisième da la aw bɛ fara aw kelen bolo fɛ aw kunna i n'a fɔ aw bɛ taa sugu dɔ la n'a ye dɔɔnin boli a bɛ ɲali kɛ ko bamanan sugu n'aw sera bamanan sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn a bɛ nimoro kofɔlen wele n'i ma sugu yɛrɛ ye sugu fana kɛrɛfɛ pharmacie bɛ yen n'i sera pharmacie kɛrɛfɛ dɔrɔn ni professeur Adama Jara ka nimoro ye wele siga t'a la i ni Adama Jara aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i kɛra jamana kɔ kan nimoro bɛ WhatsApp kan n'i ye fɔbali ci a la i ni professeur Adama Jara aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye ka bana ɲɛfɔ a ye ni aw bɛnna la n'i ye wari bila ka na a bɛ ka foli labɛn k'a bila ka taa d'i ma jamana kɔ kan kɔnɔmɔgɔw tun bɛ a fɔ ko baara de ka ɲi a ti ɲɛ sisan o tɛ dɛ sisan tɛ jumɛn ye ko wari bɛ na wari bɛ minɛ k'a d'u ma an ka baarakɛw sira d'a ma i bɛ se k'a fɔ e karamɔgɔ caman ye nka professeur Adama Jara ye waati kama ni ala sɔnna ma bana o bana n'o bɛ ka aw sɛgɛn n'aw ni professeur Adama Jara ye ɲɔgɔn ye i yɛrɛ don i muso don i den don n'aw ye ɲɔgɔn ye walima n'aw kumana i bɛna la ko tiɲɛ la tigi ne sera n seyɔrɔ la professeur Adama Jara an b'a fɔ k'a waleɲumandɔn an y'a wele a ka wele kan a y'a jaabi o bɛ n'ala sɔnna ma bana saba an bɛna kuma o kan yiri baaraw ɲɛna ka yiri kanubagaw de lamɛnbagaw fɛ video a y'a partage bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Adama Jara fɛn min ye kuma ye k'a d'a ma foli ani tanu a ko kɛ ka ɲɛsin kanubagaw ni filalikɛlaw ma o kɔfɛ baabu an na sɔrɔ ka don a kɔnɔ an b'a fɔ professeur k'a ka bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bid-dawami mulkillahi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatin min lisan yafqahu qawli. An bɛ foli ani barika da an b'o kɛ Rawda Media filɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ye. I bɛ lahala o lahala la an b'i fo i ka wagati cogoya la an b'i fo k'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen ka hami nɔgɔya. Amin amin amin. Kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Amin amin. Sira fɛn o fɛn ɲɛnama kɔnɔ ya Rabbi Ala ma don an n'u cɛ. Amin amin. Ala yɛrɛ hɔrɔma kama salli ala Muhammad. Ala k'o dugawu minɛ. Kanubagaw ni filɛlikɛlaw aw bɔra k'a ye sisan fɛn min ye Adama Jara professeur Adama Jara ka bɔ Misira ni Ala ka jɛ ye ni y'ale ka folikan a n'a ka dannatigɛlikaw ye an bɛ segin ka aw fo k'aw waleɲumandɔn k'a ɲini aw fɛ video a y'a partage bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye professeur Adama Jara an bɛ waati min kɔnɔna la ko kuma kelen fɔ ko siɲɛ 10 o ka fisa kuma 8 fɔ ye.
waati n'a cogo don bana min senna bi ko a bɛ ka du ci a bɛ ka jamana ci bana in a ka gɛlɛn o ye koko ye ni waati in tɛ min fɔra an bɛɛ ɲɛna ko fura tɛ koko la adama koko bana yɛrɛ ye bana kante jumɛn ye alhamdulillah alo halisa bɛ fo ani ka technicien bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo koko bana ye bana ye ale de ye kɔnɔja bana ye mais mɔgɔ caman bɛ koko décrit k'a kɛ sous forme ko fo a ka taa bɔrɔ de bɔ banakɔtaga bɔyɔrɔ la walima ka kɔkɔ se i ma o tɛ nin ye o tɛ kɛ non koko ale bɛ mɔgɔ mago sa k'i bɔ baara la k'a sɔrɔ a ma bɔlɔ boli la k'a sɔrɔ a ma kɔkɔ se i ma parce que kɔnɔja de ye bana in yɛrɛ ye kɔnɔja in yɛrɛ de y'ale yɛrɛ ye ale yɛrɛ de parce que mɔgɔw ti min faamu tubabukan ni bamanankan ti kelen tɛ anglais yɛrɛ fana ni tubabukan tɛ kelen tɛ donc i b'a sɔrɔ bɛɛ kan bɛ fɛn kelen ma mais u ka weleli cogo la parce que siyaw tɛ kelen ye o de la kan fɔcogo a tɛ se ka kɛ kelen par exemple sa ji an b'a fɔ bamanankan na ko ji n'i ko k'o fɔ tubabukan na olu t'a fɔ ji olu b'a fɔ ka tubabukan na ko l'eau donc n'i ko arabu fana k'a fɔ olu fana b'a fɔ elma n'i ko fulaw fana k'a fɔ olu ko jɛm donc nin bɛɛ fɛn kelen ye nin bɛɛ ka bɛ fɛn kelen ma mais si tɔgɔw tɛ kelen ye mais laɲini bɛɛ ye kelen donc bana fana b'o cogo la mɔgɔw ka appellation tɛ kelen ye k'a sababu kɛ mɔgɔw tɛ siya kelen ye ivoiriyɛnw de ka terme ye koko ye n'o tɛ anw fɛ Mali la yan a bɛ a ka ca sanba kelen ye an b'a wele ko kɔnɔja banbali kɔnɔja banbali voilà tubabu ko constipation chronique donc n'ale y'i sɔrɔ ale de bɛ na ni problème sugu bɛɛ ye hadamaden na parce que an b'o fɔ an ka émission tɛmɛnenw na n ko tubabu y'a usine minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani mobili ninnu u y'a hadamaden image de ta k'a k'o mobili dilan hadamaden image de ta ka kɛ o ye olu ye mobili kɔkɔ mana ɲa cogo o cogo ka pɛntiri ɲa ni moteur ɲuman tɛ mobili la a tɛ taa yɔrɔ si siga t'o la wa hadamaden i tɛ mana ɲa cogo o cogo i beauté mana bɔ cogo o cogo i farikolo mana ɲa cogo o cogo ni kɔnɔ ma sɔn i t'i se ka mago foyi parce que hadamaden moteur de ye kɔnɔbara ye e ma ye hali i bɛ fɛn o fɛn don i da fɛ a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔbara la a kɛra balo ye sa o a kɛra fura ye sa o nin bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔbara la hali i m'a remarqué ni mɔgɔ min sen fununa n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ anti-inflammatoire minnu sɛbɛn ka d'i ma a tila bɛ comprimé ani sirop de ani dimi dalanw i b'a ye e b'a kunu ou bien i bɛ sirop in min a bɛ t'i kɔnɔ de sen funu bɛ fugo dimi min bɛ so in na o bɛ ta ka bɔ a la e dun ma fura k'i sen na fura ta dali fɛ ka jigin ka da i kɔnɔ ça veut dire que lien dɔ de bɛ kɔnɔbara ani sen cɛ donc a sera ka sen dimi bɔ a la cogo min na a sera ka sen funu fo cogo min na ça veut dire que n'ale yɛrɛ fana y'a problème sɔrɔ sen bɛ se ka problème sɔrɔ ale nɔfɛ o ye tiɲɛ ye a b'o cogo la e b'a ye ni kunkolo bɛ dimi i tɛ kunkolo dimi fura dɔ ye kunkolo kɔnɔ i b'a kɔnɔ a bɛ t'i kɔnɔ n'a taar'i kɔnɔ lien dɔ de bɛ kunkolo ni kɔnɔbara cɛ o lien de b'a to kunkolo dimi fɔlɔ o bɛ nɔgɔya e b'a ye i ka kunkolo dimi a banna ça veut dire que lien dɔ de bɛ kunkolo ani kɔnɔbara cɛ donc a sera ka kunkolo dimi nɔgɔya cogo min na ni ale y'a problème sɔrɔ kunkolo yɛrɛ bɛ problème sɔrɔ a b'a sɔrɔ a b'o cogo la n'i y'a cɛya fura sɔrɔ a kɛra tubabu ta ye o a kɛra farafin fura ye o a bɛ fɔ k'i k'a ta lamɛnbagaw ka hakɛ to n'i y'a ta cɛya bɛ wuli k'i jɔ e dun ma fɛn kɛ cɛya ça veut dire que kɔnɔbara ale y'a dɔn cogo di k'e nin fɛn dunnen bɛ kɛ sababu ye ka cɛya wuli k'a dɔn parce que lien dɔ de bɛ yen e ma ye hali dumuni qualité dɔw bɛ yen lamɛnbagaw ka hakɛ to an b'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ to k'o dun k'a bɛ dɔ fara mɔgɔw ka lawaji kan n'o ye kɔnkɔn ye kɔnkɔn ye i y'a faamu donc mɔgɔw b'a fɔ k'o bɛ dɔ fara la pourquoi
kɔnɔbara b'o yɛlɛma k'o kɛ lawaji alors que dumuni tɔw bɛ na olu kɛtaw bɛ b'u la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni lawaji ye donc fo que mɔgɔw k'a faamu ko lien dɔ de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc kɔnɔbara de bɛ farikolo bɛɛ lajɛlen servi ale de ye distributeur ye ale jɔda ka bon fari la ale de ye farikolo ye o farikolo si tɛ se ka ɲɛnamaya n'ale tɛ hali ni wɔsiji kɔnɔbara de b'a servi ka taa wɔsiji place la ale bɛ wɔsiji fana labɛn ale de b'o labɛn k'o bila ka t'o place la ale de bɛ daji labɛn k'o bila ka na daji da la e ma ye hali ni sunkalo sera ni 17h 16h sera i k'a min fiyɛ i bɛ daji ɲini tuma la i t'a sɔrɔ donc ça veut dire parce que e ma ji min k'a bɛ dugu yɛrɛ a ka kan ka bɔ kɔnɔ de la ka na da la a tɛ ka yɛlɛ hali e ma ye mɔgɔw bi an bɛ kuma min fɔ ta a bɛ source bi bɔ kɔnɔna de la kuma in bɛ former kɔnɔna de la fiɲɛ b'a pousser ka n'i da la o fiɲɛ de b'a ta ka don kuma ɲɔgɔn kulo la e ma ye an ni lamɛn filɛbagaw u bɛ k'an filɛ juru t'an cɛ fiɲɛ de bɛ k'a lase u ma i y'a faamu donc ça veut dire que fiɲɛ de bɛ fɛn ninnu lancer donc faut que mɔgɔw k'a dɔn hadamaden tɛ se ka kɛ cogo ye ni kɔnɔ tɛ o ye tiɲɛ ye kɔnɔ de bɛ farikolo bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya bon n'ale bɛ farikolo bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya n'ale y'a problème sɔrɔ farikolo bɛɛ bɛ problème sɔrɔ mais il faut que les gens sachent k'a fɔ donc ko yiri bolo bɛɛ ti bɔ ɲɔgɔn fɛ don kelen bɔ dɔɔni dɔɔni Suisse o bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni cogo min na bana fana n'a kɔnɔja in nani ma a bɛ na ni tɛmɛsiyɛnw de ye dɔɔni nka a ti na n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen a bɛ komi yiri n y'a f'i ɲɛna cogo min na yiri bolo bɛ pousser de ka yɛlɛ yiri siɲɛ i b'a sɔrɔ bolo t'a la mais ni yiri tora ka san 5 san 10 sɔrɔ a bɛ bolo bɛna bɔ o bolo fana bɛ commencer ka bolo wɛrɛw bɔ olu bɛna bulu bɔ fo suma bɛ don yiri kɔrɔ bon plus ale bɛ mɛn mɔgɔ la a bɛ na ten dɔɔni dɔɔni mais problème ye mun ye maliyɛn tɛ kɔnɔja jate k'a kɛ bana ye fo n'a ye an so sɔrɔ an bɛɛ b'a fɔ de ko waati ko don k'a bɛ maliyɛn k'a bɛ maliyɛn bɛɛ ou bien ko an ka dumuni don k'an ka kini ni buru de dun voilà k'a sɔrɔ c'est faux kini ni buru tɛ mɔgɔ kɔnɔja jara k'a dun sɔgɔma k'a dun tile fɛ a don a dun waati bɛɛ dun cogo bamananw ka kuma tɛ yan n'a fɔra ji bɛ jaba jan a hakɛlama ko don o tiɲɛ c'est que les gens u tɛ min dɔn dumuni de bɛ farikolo ɲɛnamaya dumuni de bɛ farikolo ɲɛ a bɛ komi bamananw ko ji bɛ jaba jan mais a hakɛlama hakɛ n'e y'a dumuni sɔrɔ e tɛ contrôle kɛ dun wagati t'e ta la dumuni don wagati de b'a la e ma ye ni fleur bɛ mɔgɔ min ka so la wagati dɔw la fleur bɛ arroser wagati bɛɛ fleur tɛ waati bɛɛ tɛ ou bien n'i y'o kɛ n ko fleur bɛ sa a bɛ o de k'a ka avancer a bɛ sa siga t'o la fleur tigiw b'a kalama fleur bɛ sɔn wagati fila de sɔgɔma joona yanni ka tile kɔrɔta ani ni tile binna wulada fɛ hali nakɔ fana bɛ ten donc ça veut dire que wagati de b'a la bon mais anw y'a dumuni kɛ contraire de o de bɛ na ni bana ninnu ye anw farikolo la donc o dɔ wɛrɛ tɛ kɔnɔja de don fo mɔgɔ k'o de ye n'a daminɛna e b'a dɔn cogo di ko i ta in ye kɔnɔja banbali ye a don a bɛ na ni fɛn fɔlɔ min ye a bɛ kɔnɔ bɛ ja kɔnɔ bɛ kulu a bɛ mankan bɔ f'a bɛ kule tuma dɔ la i sigilen jamana f'i bɛ maloya parce que a bɛ mankan sugu dɔw bɔ a bɛ kɛ ni i yɛrɛ b'a bila i hakili la ko mɔgɔ b'a fɔ k'i y'a fiɲɛ ka sɔrɔ tɛ kɔnɔ yɛrɛ mankan donc a b'o kɛ mɔgɔ la a bɛ na ni mun wɛrɛ a bɛ to de la a dun ale de bɛ na ni fari kalaya ye fari bɛ kalaya fari bɛ chauffer bon bɛɛ b'a dɔn ni fari chauffer la fɛn min tugulen bɛ fari chauffer la tension de bɛ élevé tension bɛ yɛlɛ donc a bɛ tension lase mɔgɔ ma n'a nana ni tension ye fura t'o la tubabu sira la fura t'a la tubabu fura la non tension fura tɛ yen
kalman de b'u bolo b'o de d'i ma i b'i ka ɲɛnamaya tɔ de kɛ e b'o de ta don o don kisɛ kelen ka amada a b'a mada de a t'a ba de hali n'a b'a ba e y'a fura o fura san kelen sɔrɔ a la a n'o bɛ bana ba i ka b'o kɔnɔ o tiɲɛ mɛ kalo kelen kalo 3 fo ka se kalo 6 fo ka se kalo 12 e b'o fura kelen kan a ma ban ça veut dire o t'a fura ye a bɛ d'i ma de i b'a ta a bɛ tension bɛrɛ bɛn ko pour que a kana yɛlɛ ka dan sago mais e bɛ k'a ta a bɛ tila ka dan sago dɔw bɛ to tension fura kan u bɛ na AVC kɛ u bɛ bin fankelen bɛ sa o dun ma tension fura bila ça veut dire que n'i y'a gardien sigi da la don dɔ a bɛ ji bɔ siga t'a la n'a ji bɔ la o fana dɔw b'a sɔrɔ zow bɛ k'ale yɛrɛ k'ale fana bɛlɛ o zow bɛ to k'a ka ta donc tension fura mana kɛ cogo o cogo a bɛ na o na cogo la i m'a ye ni mɔgɔ b'a kama tension fura ka ca qualité 100 a ka ca qualité 100 ye a si si kelen a si tɛ kelen i m'a ye n'i mɛnna dɔ kan sisan ni i farikolo n'o deli la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko sisan ne tɛ ka se la u ye tɔgɔ falen ordonnance change u ye tension qualité fura qualité wɛrɛ sɛbɛn min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye e fana fanga ka bon ni kɔrɔlen i bɛ t'o de san sisan i b'o fana tali daminɛ i bɛ t'o fana kan le temps que i fari ka ku n'o fana ye n'o fana tora ka i fari sɔrɔ ka fɛrɛ o tɛ s'a la tuguni donc e bɛ ka ɲɛnama tɔ bɛɛ kɛ e bɛ se ka tension fura de falen dɔrɔn wa n'i tora o fana na i b'a ye kalo 6 walima kalo 8 ɲɔgɔn u bɛ to ka analyse dɔw di ma k'i ka taa écho kɛ cœur la i dusukun radio kɛ parce que ils savent très bien olu ka o tension fura a bɛ dusukundimi se mɔgɔ ma bɛɛ tun b'a dɔn e bɛ ka bana dɔ de furakɛ n'o ye tension ye ni dusukundimi fara dɔ kan o tɛ dɔ fara dɔ kan dɛ donc a b'o de kɛ a bɛ na ni tension ye a bɛ na ni mun wɛrɛ a don ale bɛ na ni kɔdimi ye kɔdimi i bɛ mɔgɔ caman ye u kɔrɔtɔlama kɔ bɛ dimi u yɛrɛ bɛ nkalon da u yɛrɛ la an denmisɛnninman tun bɛ kɔrɔta an tun bɛ koko ta to taara la ka o zo de ka ca k'u ka fɛn bɛɛ kɛ ko u tun bɛ suɲɛ ni birika wuli min kɛ kɔrɔtɔ nɔfɛ donc olu ko taa turu da o kun mais k'a sɔrɔ o tɛ bana de don bana yɛrɛ de don a don a jateminɛ hali un jeune n'i kɔnɔ jara ka tɛmɛ tile 2 kan dɔrɔn kɔnɔ ja o tiɲɛ n'i kɔnɔ jara dɔrɔn fɛn fɔlɔ min bɛ k'i la o kɔja ye bon ni kɔja in ma to ka bɔ a ban tuma na a bɛ kɛ dimi de a bɛ fɔ o de ma ko kɔdimi wa a bɛɛ ka fisa i ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la n'i taara n'o fana ye dɔgɔtɔrɔso la i b'a fɔ ko kolo dɛrɛlen bɛ fasa dɔ fɔ k'i kɔ o o ye baara daminɛtɔ ye dɛ o bɛɛ dun b'a kalama cɛ o cɛ kɔ opéré la an fɛ farafinna a si ma kɛ mɔgɔ ye tugun ala k'an kisi i bɛ kɛ mɔgɔ tɔ de ye i bɛ kɛ mɔgɔ tɔ de ye a tɛ ɲa o yɔrɔ damadɔ bɛ hadamaden na olu t'u opéré mais n'i sera dɔgɔtɔrɔ ma an fɛ yan dɔrɔn u b'a opéré sugunɛ sira bana n'o ye prostate ye o tɛ opéré a don n'i y'a mɔgɔ 100 opéré o la maa min ta bɛ ɲa 100 na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 kan donc 90 ni kɔ bɛɛ si tɛ ɲa a ti ɲɛ wa a problème ye mun ye ale bɛ se ka kɛ sababu ye n'a dɔw bɛ yen ni yɛrɛ bɛ se ka to a la donc ale t'u opéré donc koko a bɛ na ni kɔdimi ye a bɛ na ni mun wɛrɛ ale bɛ mɔgɔ la a bɛ biyɛndimi tɛmɛ tarasi bila la n'o ye hépatite B ye koko parce que a b'o bila i la cogo di e b'a ye dumuni de t'i yɛlɛmɛ a wagati la bon fɛn 2 de bɛ hadamaden farikolo la ko ala yɛrɛ ka dan cogo ye olu de bɛ a to dumuni yɛlɛmɛli bɛ teliya o fɛn 2 ye jumɛn ye a fɔra ko ma pancréas n'o ye samanɛnɛ ye o côté gauche la hadamaden numan fɛ galaka la o bɛ yen a 2nan fɛnnin dɔ de bɛ biyɛn na n'u b'a fɔ ko kunna o fana bɛ biyɛn bɛ hadamaden côté droite la galaka ɲɛ fan fɛ donc nin ji 2 olu de bɛna communiquer ɲɔgɔn na k'a kɛ suman kan olu yɔrɔ la o de bɛ suman doser k'a to a bɛ yɛlɛmɛ teliya la bon i b'a ye samanɛnɛ ji bɛ n'a nacogo la mais kunna ji de t'i jigin gɛlɛya bɛ na donc n'o ma jigin dumuni e bɛ dumuni kɛ ka mɛn k'a sɔrɔ a ma se ka yɛlɛmɛ o de bɛ n'a to i bɛ to giriti la
Ma bɛɛ bɛ kɛ girinti ma bɛɛ bɛ kɛ girinti o girintili o de fana na ni kɔnɔ ka balolima ye kɔnɔ funu ye n'i taara ɲɛgɛn na o ko tɔ i b'a ye n'a taara ɲɛgɛn na i b'a ye fiɲɛ bilata de ka ca banakɔtaga bɔta ka dɔgɔ i b'a ni dɔw nana fɛ surtout n'a y'a furudimi bila minnu na n'u nana n'i ko k'u kɔnɔ bija ko non k'olu kɔnɔ ti diya ko dumuni don k'olu bɛ se ka siɲɛ kelen sɔrɔ ɲɛgɛn na alo walahi u bɛ taa ɲɛgɛn na u bɛ taa laada de lakile e bɛ assiette ɲɛ kelen kelen hakɛ min kan ka bɔ o ti e bɔ bɛ assiette ɲɛ kelen kelen dun k'i fa tewu e bɛ ka dumuniw kɛ i mana taa kabinɛ la i b'a sɔrɔ e ka banakɔtaga tɛ hali bolo ɲɛ kelen a bɛɛ ma bɔ a ma bɔ i b'a ye n'i taara kabinɛ la fiɲɛ de bɛ bɔ ten i b'a fɔ ko moto fiɲɛ bɔtɔ fu ten banakɔtaga dɔɔnin bɛ se ka to yen e bɛ wele ka fini don k'e taara lafiya a ma ɲɛ i ma taa lafiya ko i taara tali kɔ de donc ale de bɛ na ni ninnu ye mɔgɔ la nin cogo la a bɛ na ni mun wɛrɛ n'i ye cɛ ye a bɛ kulusi jala o problème se i ma parce que a bɛ jouer fɛn minnu kan n'o ye kɔ ye kɔ ni fasaw de bɛ baara kɛ olu ni fasa de bɛ baara kɛ kɔyɔrɔ la donc n'a jouera fasa kan lamɛnbagaw ka hakɛ to cɛya yɛrɛ dun ye fasa ye obligatoire a bɛ jouer ale kan a bɛ na kɛ sababu ye a bɛ cɛya lasegin ka don ka taa kɔnɔ a b'a dɔgɔya n'a nana n'o ye a bɛ na ni fanga dɔgɔya ye a bɛ to fanga dɔgɔya in na a bɛ na ni mun wɛrɛ ye a don a bɛ na ni donugɔrɔniya ye i bɛ maga muso la dɔrɔn i bɛ se ka lafiya ten bon n'i y'o ye mun nana sɔrɔ olu bɛ wuli an taara karisa ka cɛya fura ta a ma se ka lafiya a ma se ka n ka donugɔrɔniya ban o tɛ se ka ban yanni ka to yiri bolo tigɛ la i tɛ yiri ju faga e bɛ fɛ ka tigɛ i bɛ yiri ju tigɛ dɔrɔn bon problème ye mun ye bana in mana daminɛ a bɛ na ni nin fɛn masinaw ye mɔgɔ la dɔɔnin a dun n'a y'a furudimi bila i la n'i y'o furudimi fana daminɛ a b'i jaabi tigɛ ko ni fitiri hali ni makan ni bɔr'i kɛrɛfɛ jaabi kɛ bana sen kɔnɔna bɛ kalaya fɔ dɔw b'a fɔ k'u b'u ta bila ji la ale de bɛ na ni nin bɛɛ ye donc an y'a kuma daminɛ cogo min na ko hadamaden ko bɛɛ de ye kɔnɔbara ye donc ni ko n'a problème sɔrɔ dis-toi que farikolo bɛɛ de bɛ problème sɔrɔ mais problème ye mun ye il faut que mɔgɔw k'o de dɔn yiri bolo bɛɛ de tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɔ dɔɔnin a bɛ bɔ dɔɔnin donc ni yiri bolo bɛ bɔ dɔɔnin i b'a ye plus bana in bɛ ka mɛn e la e b'a ye wagati bɛɛ ko kura de bɛ na bɔ i la hali bana in yɛrɛ fiɲɛ ye min ye hali n'a juguyara ka se niveau dɔ la a bɛ na miirina jugu a b'o de ye hakilina cɛjugu e bɛ miiri de bana min filɛ na est-ce que dabali tɛ est-ce que dɔ man de bon i bɛ nin bɛɛ jigiya mais i bɛna o confirmer ni mun ye a bɛna sogo jugu de kɛli daminɛ e la sogo ye mun ye e de bɛ sogo i ka mɔgɔkɔrɔ minnu sara dɔw san 20 dɔw san 30 e bɛ sogo k'a ye e n'olu bɛ baro la e bɛ taa sogo k'a ye i bɛ kaburu don kɔnɔ bon anw n'u fɛ a fɔlen bɛ ko ni su nana i nɔfɛ ko k'i bɛ taa bon o sogo sugu de bɛna e ma directement e yɛrɛ tɛ sɔn k'o dɔw fɔ e yɛrɛ sigilen don ko n bɛna sa jatigɛ nana e ti bana ye cogo di e b'a fɔ su de nana ne nɔfɛ ne n'o ka kun ka taa sisan parce que o y'o de fɔ an ka kan na ko ni sogo i sogora kɔni ko su kɔni dɔ la ka di nɔfɛ so ko o kɛlen k'i b'o kɛ donc e bɛna fɛn ninnu imaginer ka bila o minɛn kɔnɔ donc a bɛ kɛ sababu ye a bɛ miiri jugu sogo jugu a bɛ nin bɛɛ lase mɔgɔ ma mais bana min don a don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fura t'a la tubabu fura la parce que n'a nana tubabu b'a bolo de ta ni furudimi nana se niveau dɔ la u b'a fɔ non ko kolopati de b'a la fura t'a la tubabu fura la fura o fɔ fili la tɛ de mais jara anw caman bɛ farafin fura man d'an ye an t'o fɛ voilà parce que on veut seulement an yɛrɛ hakili la ko tubabu de ala filanan ye hali an filɛ farafin fura min na ni tubabu dɔ de tun faralen ma anw kan ka baara kɛ anw tɛ se an ka jama kɔrɔ i b'a mɛn maliyɛn cɛ ko cɛ ni tubabukɛ dɔ de bɛ baara kɛ tellement que farafin yɛrɛ ma dan sɔrɔ tubabu la alors que ala ye kabako min kɛ farafin ye a m'a kɛ tubabu ye o tiɲɛ mais ni hadamaden ni banni yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ kɛ si wɛrɛ de ye i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ de donc an bɛ farafinya bɔ dakun de la an bɛ k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ de ye k'a sɔrɔ an ye mɔgɔ yɛrɛ ɲuman de ye
hɔrɔnya danbe o bɛ anw de fɛ. O bɛ farafinna de. I y'a faamuya. Farafin de b'a f'i ɲɛna ne danbe tɛ sɔn ne ma ne ka hɔrɔnya tɛ permettre ka nin kɛ. A b'a fɔ. Mais bɔkolo tɛ tubabu ninnu na. Si t'u la jamu tɛ mɔgɔ mun na. Ko jamu ma kɛra cogo di. A ka gɛlɛn. N'i y'a i bɛ sɔn bɛɛ fɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Ni nson minɛna i bɛ se ka jamu bɛɛ dun i bɛ se ka siya bɛɛ miiri n'a ye bi. Fɔ bɔbɔ. O tun ye fɔlɔ ye. Hali sisan. Aw ka mɔgɔw fana mɔgɔ tun b'a fɔlɔ kɔni mɔgɔ tun bɛ sɔnnen don kadɔ ye. Kadɔ fana tun tɛ tali kɛ. Jara bɛɛ tun ye fɔlɔ ye sisan. Bari ko caman tiɲɛna. Mais hali sa ni mago b'a ɲuman na a b'olu la. Olu ta ɲuman ka ca n'an ka siya bɛɛ ta ye. N tɛ bɔbɔ ye n tɛ kadɔ ye. Mais n b'a dɔn siya la gosi tɛ dɛ. Siya la bɛɛ n'i jogo don. Olu fana tilennen de ka ca. Walahi Bamakɔkaw b'a kalama hali baarakɛden nin siya fila n'i y'a sɔrɔ i bɛ lafiya. Parce que u tɛ se kɔnɔna juguya baara la. Bɛɛ bɛnnen don kan. N'i y'a bɔbɔden sɔrɔ a bɛ baara k'i ye k'a ɲa. A tɛ se kɔnɔna juguya la n'i y'a kadɔden sɔrɔ la même chose. Sɛbɛkɛ bɛ yen ko k'a ka foli f'i ɲɛna. A b'a fɔ k'a bɛ fo Segu. Inshallah Ala ka segin n'a ye. A bɛ message ci. Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma. Amina. Donc hali u bɛ fɛ ka yiri la. Farafin ye farafin ye. I tɛ se ka kɛ tubabu ye. Kalan tɛ se ka mɔgɔ yɛlɛma. O tiɲɛ. Maliyɛn de diɲɛ bɛɛ kalan faamu. Fo n'a bɔra Maliyɛn na. Kalan de kɛ kun ye e k'i yɛrɛ dɔn. E k'i bɔkolo dɔn. I ka se k'i bɔkolo yɛrɛ avancer. Mais Maliyɛn de bɛ kalan ka maloya n'a yɛrɛ k'ale bɛ fɛ ka kɛ siya wɛrɛ ye. Jara ko kalan ni kalan y'i sɔrɔ kegunya sira kan a b'i tɔ développer ka taa. N'a y'i sɔrɔ lalumaya sira kan a b'i tɔ datugu ka taa de. Bon anw ta kelen b'o de ye. I m'a ye anw fana fɛ yan hali an ka cɛw kalanniw fana mɔgɔw ka hakɛ to dɛ. An ka cɛ kalanniw fana ka fisa ni muso kalanniw. Ni Maliyɛn muso tɔw kalanna ale bɛ tɔɔrɔ de kan. O de k'a ka walawala ale bɛ tɔɔrɔ de. Parce que ale yɛrɛ fɛ ko ale civilisé la sisan. Donc baara ɲɛna. O ko tiɲɛ ne. O non c'est fini. Ni farafin muso kɔni y'a bila la i bɛna dɔrɔn k'ale civilisé la c'est fini pour lui. A bɛ tiɲɛ. Parce que a tɛ sɔn foyi ma bilen. Ale yɛrɛ fɛ o bɛɛ ye civilisation. Ale bɛ civilisation baarakɛ b'a tɔ bɛɛ. Ale yɛrɛ fɛ o bɛɛ ye civilisation dɔ de. Bon alors que an bɛ minnu fɔ an ka jamana tɔgɔtigi kɔrɔba ninnu na. Masaw de y'a kɛ ka bɔ a tɔnɔ kan. Baw de sɔnna k'u kolon u cɛw ye. O denw de nana cɛw mara o kɔnɔna na. E ko e civilisé la. E kololen t'i cɛ. E den bɛ taa jɔn mara. N'i cɛ mara. Den sera cɛw mara. Cɛ wɛrɛ de bɛ t'i den kan. Non tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ sisan. Donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka k'an yɛrɛ ye. O ko kɔnɔja de don. An b'o de domaine kɔnɔ. Mɔgɔw k'o faamu. Ninnu bɛɛ fɔ kun ye c'est pour que ka mɔgɔw hakili la éveiller. K'a dɔn an ka yiri a ti bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ. A b'anw de fɛ farafinna. Wa a b'a farafin anw de mago ɲɛ a b'anw de furakɛ. An bɛ min fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔ la an tɛ maloya n'a an tɛ complexe n'a ye. Yiri naturel don. Joli ye naturel ye. Naturel fila de tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a bɛɛ la. C'est ɲɔgɔn kɛlɛ. Non c'est impossible. N'i y'a fura yiri dun n'a a ma bɛn i kɔnɔ n'i fari se ka supporter. Il y a deux choses. A fɔlɔ i b'a fɔ. A bɛ bɔ. Ou la deuxième chose a b'i kɔnɔ boli a bɛ bɔ. N'a ma bɔ sanfɛ a bɛ bɔ duguma. Mais k'a fɔ i ka yiri de dun k'a y'i se ko e k'i bin c'est faux. Tɔ ninnu bɛɛ lagosi kumaw ye. A bɛɛ lagosi t'a la dɛ. A bɛ yɛrɛ k'i bin dɛ. N'u m'a lagosi olu ta tɛ se ka marcher o. Il faut que ka farafin fura de saboter. Mais ni dose t'a la an bɛ dumuni kɛ cogo di? N ka balo de b'a la. Ni mɔgɔ kelen nana an y'a bɔrɔ 2 3 d'o kelen ma k'o ka t'o bɔrɔ bɛɛ dun. An bɛ bɔrɔ sɔrɔ mɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Jara n'i ka kuma tigɛ fura caman i b'a ta tubabu fura la a ka kunna siɲɛ 10 ni farafin fura ye. Mais m'olu b'u ta maquiller de o sanfɛ u bɛ sukaro de sukaro kala k'a dilan ka ɲɛ i b'a kunu dɔrɔn tɛ ni a mɛnna i da kɔrɔ n'i y'a ɲimi i b'a dɔn ko k'i ye fura kunaman ta. Donc ne kɔni bɛ min dɔn fura ti foyi kɛ mɔgɔ la. I bɛ se ka yiri ta a dun i b'a fɔ a ma nin de ɲa ne ye. N bɛ k'a ta bana min kama. Par exemple i kɔnɔ b'i dimi i bɛ fura dɔ ta a bɛ se ka kɛ a t'i ka kɔnɔ dimi ban. Walima ɲin b'i dimi a bɛ se ka kɛ a tɛ ɲin dimi ban. Mais a y'a nin bila n na nkalon don.
mais jara ni bɛɛ bɛ fɛn min na koko mɔgɔ min ta b'a la 100 ans 105 100 2 est-ce que o tigilamɔgɔ masina yɛrɛ jigi tigɛlen n'a ni e ye ɲɔgɔn ye jara e bɛ se ka koko bana in ta ka bɔ a la ala ta kɔfɛ k'a kɛnɛya wa ala ta kɔfɛ an bɛ koko furakɛ k'a ban kalo 2 problème ye mun ye a don cɛ caman fana bɛ koko fura fɔ ko n b'a feere an ka yiri bɔlaw la kɔnɔboli fura de b'u bolo kɔnɔboli fura de b'u bolo n'u y'a d'i ma kɔnɔ bɛ suru bɛ lafiya a wagati mais n'i ye fura bila kɔnɔ bɛ ja ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o tuma kɔnɔ yɛrɛ man ka ja kuma bɛɛ kɔnɔ kan ka to hakɛ de la hakɛ dɔ de la koko fura n'a dir'i ma n'a kɔnɔboli ni kɔnɔ bolila dɔrɔn koko fura tɛ kɔnɔ ka kuma magaya de k'a bila niveau dɔ la bɛɛ b'a dɔn bana fila bɛ yen o man ɲi hadamaden fɔnɔ bɛ hadamaden barika ban a filanan kɔnɔ boli a bɛ bɔ ji sama a bɛ ji ban kɔnɔ boli man ɲi i y'a faamu kɔnɔ bɛ limité de k'a bila niveau dɔ la a ti boli a ti ja i bɛ nɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'i tɔntɔn furakɛli bɛ kɛ ten kɔnɔ suru tɛ koko furakɛ donc an b'o de fɔ ko kɔnɔboli fura bɛ cɛ caman bɔ koko fura t'i bolo o ye kelen ye cɛ u bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ mahamadu koko fura hakika b'u bolo o mɔgɔw furakɛ a bɛ ɲa mais san 2 san 3 bana bɛ tila ka suite kɛ munna bana bɛ wuli fɛn dɔ de bɛ bana in se mɔgɔw ma n'i bɛ mɔgɔw furakɛ f'a ka sɔrɔ i b'o de dɔn i b'o de fɔ banabagatɔ ye bon i furakɛla mais kana nin kɛ kana ninnu dun nin de b'a to koko b'i sɔrɔ mais n'i m'o fɔ a ye ale t'o dɔn ale bɛ se k'o dunni kan o de nana n'a ye siɲɛ fɔlɔ la papa tɛ nana n'a ye filanan na a bɛ na n'a ye siɲɛ filanan donc n'i y'a traité il faut mɔgɔw bɛ pressé ko de ma f'i ka ko de ɲɛɲini ka kalan kɛ k'a ɲɛ dɔn o b'a to i bɛ se ka i talen bila dɔn n'i y'a koko furakɛ i b'a fɔ a tigi ɲɛna kana nin kɛ kana nin dun kana taa nin sira fɛ n'i tor'o kan m'a fɔ i ti bana i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais kɔnɔja kɔni e sen bɛ b'o la e sen bɛ b'o la e sen bɛ b'o la bon n'i dun sen bɔr'o la bana 100 bɛ hadamaden na n'i y'a kɔnɔja ka kɔlɔlɔ bɔ a la tɔ b'a dɛ kɔnɔja i y'a fɔ o de ye fɛn yɛrɛ bɛɛ ye source mais jara kalo 2 kɔnɔ n'e y'a furakɛ ala ta kɔfɛ a tɛna tuguni ala taala kɔfɛ a tɛna tuguni k'a sababu kɛ conseil minnu b'an bolo ani bilasiralikan minnu b'an bolo n'an y'o d'i ma n'i y'o labato i n'ale tɛ ɲɔgɔn ye tuguni mais n'i bɔr'o fana kɔnɔ n'a seginna ka na o ye nɔ ye dɛ a fɔra e ka n'i sen da nin yɔrɔ la ko tasuma bɛ n'i taara i sen da ni tasuma y'i sen i tɛ mɔgɔ jalaki i tɛ mɔgɔ jalaki ou bien i yɛrɛ nɔ a fɔra i ye o mais n'i t'a dɔn e b'i sen da ye e t'o yɔrɔ dɔn i bɛ se ka pɔrɔkɔtɔ tuguni k'i sen da ye parce que i t'a dɔn mais n'a yirila dun n'i fana tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i ka kungo to yen ma kɛ kɔrɔbɔrɔ ye ayiwa a bɛ ten donc an b'a furakɛ ala ta kɔfɛ kalo 2 traitement de don fura ye étape ye a bɛ d'i ma dɔɔni dɔɔni fura kelen tɛ fura 2 tɛ fura 3 tɛ fura kɔni ka ca mais n'i y'a k'a kɛcogo la a dɔ bɛ ala jɔyɔrɔ ye inchallah jara dɔw bɛ jamana kɔ kan dɔw bɛ k'an lajɛ minnu bɛ jamana kɔ kan ni degun b'olu la olu ni e cɛ ka jan yalima olu b'u ta kɛ cogo di bon alhamdulillah ala ta kɔfɛ olu labɛnw kɛlen don parce que an y'a ye an ka mɔgɔ fanba o bɛ kɔfɛla la o de la furaji man ka dɔgɔ an ka furaw la an y'a tila bɛɛ kɛ fura mugu ye a dɔw bɛ yen n'a ser'i ma e yɛrɛ de b'a kɛ ji la c'est pour que a emporter ka nɔgɔya i y'a faamu wa an y'a kɛ fɛn fanaw ye parce que an y'a ye tubabu jamanaw la u mɔgɔ caman ka furaw lasegin ka sababu kɛ emballage yɛrɛ kɛcogo bon ni fura emballage ka ɲi dɔrɔn ni tubabu yɛrɛ y'a ye u t'a jate kojugu mais n'i ye fura bila minɛn dɔw kɔnɔ n'u y'a ye dɔrɔn b'a fili b'a mɛn ka fili b'a fili k'a ɲɛ bila jamana an y'o ka caman ye an ka furaw ta cogo la mɔgɔ dɔw y'a fɔ an na olu fura dɔw tun b'olu ka valise kɔnɔ u y'a caman fili mais u sera ne ta min ma olu yɛrɛ tun siranna u ta k'u lajɛ dɔrɔn u y'u bila jara n'i ka kuma tigɛ koko in na ne yɛrɛ de la ka dɔ bila ka t'i fɛ yen a donni kama a tigiw ka fan caman don ɲɔgɔn na a ka bolifɛn a tun fɛ k'a feere pour que k'a furakɛ chauffeur de don mais i ye fura kunfɔlɔ di a ma a kɛra b'a fɔ k'a kun k'a tugu a ma traitement yɛrɛ laban mais fura kunfɔlɔ dira a ma a kɛra b'a fɔ k'a kun k'a tugu jara o b'a yɛrɛ k'a fɔ i bɛ ka min fɔ i b'a dɔn ala ta kɔfɛ koko i bɛ se k'a ta ka bɔ mɔgɔ la ɔ jara ni a bɛ taa
a tigi de bɛ jɔ ni musaka ye wa walima e min ye furatigi bɛ jɔ ni musaka ka taa jamana kɔ kan. Bon o bɛ dépend an ka bɛnkan cogoya la kɔnɔna na parce que n'an ko k'an bɛ jɔ n'a ye mɔgɔw bɔyɔrɔ tɛ kelen an delila ka fura bila k'an bɛ taa n'a ye Hollande bon fura bila yɔrɔ tɛ anw fɛ Mali la ka taa Hollande an b'a bila DHL de fɛ bon DHL don bɛɛ b'a dɔn olu ka prix ka ca donc fura sɔngɔ yɛrɛ tɛ min bɔ n'a fɔra ka taa 50,000 kɔ don transport la bon foroko de na to a to sira la siga t'a la donc yɔrɔw la n'an ko an y'o fɔ publiquement k'an bɛ jɔ n'a musaka a bɛ kɛ problème ye san t'a dɔn e bɛ f'a bɛɛ ka fɔ mɔgɔw k'a dɛmɛ e bɛ yɔrɔ kelen min na an t'o dɔn n'an y'o dɔn en ce moment n'an bɛ jɔ n'a ye a b'o f'i ye n'an tɛ jɔ ni min ye n'a bɛ intéressé e sera ka fura san yɔrɔ min na e tɛ se ka taa non o sɔngɔ ye voilà a faamuyara hali bi kanubagaw ni lamɛnbagaw bi maa min b'an bolo kɔrɔ bi o de ye professeur Adama Jara an bɛ taa jiri fan bɛɛ a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na ni Ala ka jɛ ye. Mori ɲumanw dɔgɔyara o ye n kɔnɔ kan bi moriyala kɔrɔjaniku dɔgɔyara o ye n kɔnɔ kan bi moriyala ala tɔgɔ dɔnbaw man ca tun ne kɔnɔ kan na moriyala idu dɔnba man ca kɔnɔ kan na moriyala karajiw ɲɛdɔnbaw man ca kɔnɔ kan na moriyala hali bi foli ni tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka di kanubagaw ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ media ale plateau kan an bɛ yen nɔ nin sanga in kɔnɔna la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ an b'aw bɛɛ fo ka ɲini aw fɛ video a y'a partager bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ ka da o nafa kan min da o ye mɛ tigila ye bi maa min b'an bolo kɔrɔ o de ye professeur Adama Jara yiri dɔgɔtɔrɔ maa min bɛ yen ko ala ye yiri dɔnni ala ye a di a ma an b'a fo ni aw mɔgɔ bɛ professeur Adama Jara la k'a lasɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Misira ma ni aw bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka na a b'a fɔ troisième da ye yɔrɔ dɔnnenba ye n'aw sera troisième da la n'a bɛ bɔ dugu kɔnɔ k'aw kunna commune 1 kan aw bɛ fara aw kinibolo fɛ i n'a fɔ aw bɛ taa Sugukura la n'aw bɔra yan i n'a fɔ aw b'aw kunda Arayida la sira bɛ kɛ aw kinibolo fɛ Misira kɔnɔna troisième da ka don kɔnɔna fɛ n'aw taara ɲɛfɛ a b'a ko Bamanan sugu n'aw sera Bamanan sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ a bɛ numéro kofɔlen wele a bɛ mɔgɔ bila k'aw kunbɛn walima pharmacie yɛrɛ bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw sera pharmacie na pharmacie da la a bɛ professeur Adama Jara ka nɛgɛjurusira wele n'o kɛra aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw ɲɛ b'ale ka nɛgɛjurusira dilan telefɔni sanfɛ a bɛ WhatsApp kan n'a ye vocale ci a la n'aw bɛ jamana kɔ kan aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw bɛ yan aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bana min fara sa n'o bana kofɔlen ni ala ye lajarabi ni o ye i jija i ni professeur Adama Jara ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o kɛra fɛn min lafiyada ye i bɛ n'o sɔrɔ koko bana in a bɛ wuli ka bɔ i kan ni ala ka jɛ ye babu kun filanan an bɛ taa o la o ye min ye professeur Adama Jara babu kun filanan o ye min ye o ye lamɛnbagaw ka hakɛ to o ye cɛya bana ye dɔw ta nka kelen dilan na baara daminɛna dɔrɔn baara jiginna dɔw ta ye fanga yɛrɛ tɛ yen dɔw ta i b'a sɔrɔ laɲini yɛrɛ tɛ se ka wuli nin bɛɛ b'a la ni ala ye mɔgɔ lajarabi ni bana ninnu ye professeur Adama Jara a bɛ se ka wuli ka bɔ a tigi kan wa. Ado an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen an filɛbagaw ye Arawuda Media sanfɛ bana ala de ko ten ko kullu shay'in sabab fattabi'u sababan ko fɛn o fɛn sababu de b'a la an ka tugu sababu la o ye tiɲɛ ye b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka ɲuman d'an ma amina fura tɛ fɛn o fɛn na a dɔw bɛ saya bana
ala k'an n'o cɛ ɲɛ. Mais problème est moins, il faut que mɔgɔw k'o de fana faamu. O ye jumɛn ye? Adu ɲɛnamaya baara ye garisigɛ ko de. Garisigɛ ko. O ye mun ye? Adu tuma dɔw la yanni ka se i lafiya baara ma, adu bɛ baara caman kɛ dɛ. O ye tiɲɛ. I bɛ dɔ ta i b'o bila, i bɛ dɔ ta i b'o bila, i bɛ dɔ ta i b'o bila. Finalement i bɛna taa se dɔ ma i b'o kɛ dɔrɔn i b'a ye i bɛna kɛ fɛn sɔrɔ o la. Bon n'i tun b'o dɔn pourquoi i tun tɛ fɔlɔ la? Bon o bɛ cogo min na, bana furakɛ fana o bɛ ten. I bɛ t'o cɛya fura la nin maɲi nin maɲi nin maɲi f'i bɛ taa bɔ dɔ kan min ka ɲi. I ye kelen fila tɔ o man k'i ban bɛɛ la. Mais e de ni problème don. Ne ko ko tiɲɛ t'a la n'i sigi tiɲɛtigiw bɛ ka balo n'o ka tiɲɛ ye. E de ni bana bɛ ɲɔgɔn na. O yɛrɛ ma deli k'e ye. A ma deli ka tile kelen kuma ko parce que k'e ma s'a de. A bɛ e de la. Donc a bɛ min fɔ mɔgɔw ye. Parce que n'i y'a min fɔ mɔgɔw de b'a wele. Non an taara karisa ka cɛya fura ta. Fɔ dɔw b'a fɔ k'an taara yɔrɔ bɛɛ. A ye ma se yɔrɔ bɛɛ. Ko yɔrɔ bɛɛ. A ye ma se yɔrɔ bɛɛ. K'o bila. E delila ka ne ye k'e ma deli ka fɔ ko ni ɲɔgɔn ba kelen bɛ ala bolo ma min. Donc an ka kuma dɔw to minɛn kɔnɔ. Cɛya fura bana don fɛn dɔw de bɛ ka teli ka provoquer hadamaden na. Mais n'a y'i sɔrɔ ka n'i jigi tigɛ ala la k'a ti bɔ yen. O sababu b'ale fana na kɛ min bɛ. Mais ala de ko ten kulli shay'in sabab. Hali mɔgɔ bɛ wolo n'i sen ye ka se saya ma a ti falen. Fɛn t'a sɔrɔ. Mais i ka saba ala ka n'a cɛ jɛnya. N'i ye accident kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye sen bɛ tigɛ. O bɛ kɛ. Voilà. Bon mais e bi ka ko dɔ yɛrɛ de sisan cɛ e y'a samara joli tigɛ k'a bila hali t'a da. Dan t'a la. Fɛn ma bɔ i sen na a nɔ t'a la. O ye ala ka kabako de ye. Bon cɛya fana i bɛ bange n'a ye fo ka se i ka saya ma a ti foyi bɔ a la. Mais fɛn dɔw de bɛ yen olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛya se problème ma. I n'a fɔ tension, i n'a fɔ diabète, i n'a fɔ an bɔra bana min na n'o ye koko ye kɔnɔja banbali ye, i n'a fɔ infection n'o ye liminɛnpo ye olu bɛ kɛ sababu ye ka problème se cɛ ma. Wa a bɛ problème se cɛ ma cogo min na la même chose hadamaden ye fila de ye n'i tɛ cɛ ye muso a bɛ se ka problème kelen lase muso ma ni bana ninnu fana a bɛ se ka tafe bolola gosi se muso ma. Kulusi jalala gosi o ye cɛw ta ye tafe jalala bolola gosi o muso ni yɔrɔ ye. Donc ni bana koko bɛ se k'o kɛ cogo min na kɔnɔnajoli bɛ se k'o kɛ ten tension bɛ se k'o kɛ ten diabète bɛ se k'o kɛ ten. Ɔ mais n'a nana n'i y'a fura i ni fura bɛnna i b'a fɔ k'i tun bɛ dun mais k'a fɔ ko nin y'a ne minɛ ten o de tɛ. Ten t'a la ten. Non ten tɛ. Kun dɔ de b'a la. Kun dɔ de b'a la kɛ. E bolo bɛ dimi pour que e bolo bɛ dimi ten. Mais jɛnɛ kun dɔ bɛ se ka kɛ mun ye. An filɛ ka kun naani min fɔ. Ninnu bɛ se ka se mɔgɔ ma. An bɛ duurunan min fara a kan mɔgɔw ka dunta cogoya. Dunta cogoya. O bɛ se ka lase mɔgɔ ma. Parce que an b'an profiter nin yɔrɔ la k'o fɔ. Anw fɛ Mali la Mali ka dumuni duman bɛɛ de bɛ dun sufɛ. Surtout minnu bɛ activité ɲɛnamaw la olu b'a fɔ an bɛ business la an bɛ affaire la donc on n'a pas le temps olu tɛ se ka dumuni kɛ tile fɛ. Bon sufɛ i b'a sɔrɔ wari b'u kɛlen ka wari di muso ma u bɛ dumuni duman sugu bɛɛ kɛ ka tabali fa. Wa i b'a fɔ c'est mon argent n'i nana i b'a fɔ k'e ka bɛɛ dɔ nɛnɛ nin bɛɛ. Est-ce que i y'a fɔ bɛ? Adu an b'o fɔ bɛɛ ye. Mɔgɔ min b'a ka mobili charger ka jɔ a ka jugu mobili ma dɛ. Ka jugu karakasi ma ka jugu pinɛ ma. A ka jugu mobili yɛrɛ suspension de ma. A bɛ suspension faga de. Bon a b'o cogo la e ye mɔgɔ min fana ka baara k'i fa k'i da i ka suspension de bɛ faga. Suspension tɛ dɔwɛrɛ ye. Bɔ i jukɔrɔla jukɔrɔla la bɔ sen sabanan in bɛ yen. Donc a bɛ jouer olu kan. Donc o de la an ko nin yɔrɔ ba a kɛ duuru ye. Nka n'a nana sa a don a bɛ furakɛ. Jara furakɛli la ni ye caman bɛ siran furakɛli la ko sisan karamɔgɔw caman bɛ yen furakɛlaw caman bɛ yen Viagra tubabu furaw u b'a su k'a kɛ cɛya furaw la o y'a nɛgɛ bɔ mɔgɔ caman na o ye mɔgɔ caman lasiran surtout tension ni fɛn bɛ minnu na. Jara a hakɛ bɛ sɔrɔ wa tubabu furaw tɛ min na wa?
ado Ala Taala ta kɔfɛ an y'a fɛn dɔw labɛn parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko Viagra kɛla la k'i sigalen don i sirannen don i y'a dun de o tuma dɔ bɛ min ti dun wa a ka ca n'a tɔgɔ de dɔɔnin dɔrɔn de bɛ mɔgɔw bolo caman tɛ o Ala ka caman di maa si nka dɔɔnin de di bɛɛ ma ado Ala y'an gɛrɛsɛgɛ Ala ta kɔfɛ yiri dɔw la a ti dun yiri dama dɔ a ye o fɔlɔ ye jumɛn ye o wusula kabako dɔ b'an bolo i t'a dun i b'a kɛ tasuma de la k'i jɔ a kunna sisi bɛ yɛlɛ cɛya fɛ a bɛ wuli k'a jɔ kɔrɔkɛ bɛ wuli tɛgɛ k'a jɔ tarawelekɛ de bɛ wuli k'a jɔ k'i kun kɔrɔta ko jɔnni mako bɛ ne la akbar i y'a faamu o ye wusula ye mɔgɔ minnu ka teli a b'u lasumaya fanga tɛ mɔgɔ min na a bɛ fanga don olu la ale ka baara y'o ye a filanan an b'a fɔ o ma jabi dako kelen tako saba jabu ɲɔgɔn ko tako saba tako saba n'a bɛ fɔ o ma jabi sen saba de bɛ cɛ bɛɛ la u b'a fɔ troisième puits a bɛ da o de la furamugu de don jabi tɛ dɛ fura de don a tɛ dun a bɛ da lamɛnbagaw ka hakɛ to fura ɲɛfɔ don a bɛ da a bɛ mɔtiya kunkolo la dɔrɔn a banna i b'a kɛ sɔgɔma n'i y'a kɛ i b'i jija i bɛ heure 2 kɛ i ma ko i ma sugunɛ kɛ parce que n'i y'a sugunɛ kɛ cɛya kunkolo bɛ ko mais heure 2 kɔfɛ hali n'i farikolo kan ni safunɛ basi foyi t'a la n'i donna talolakaw ka baara kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'i tura fɛn dɔ la yen jala nin bɛɛ ni fila bɛɛ fura ye nin tɛ se da yɛrɛ ma nin tɛ se da ma n'i y'a mɛn i bɛ ka siga ko Viagra b'a la nin b'a la nin b'a la a sera i da a sera i da de ma a sabanan ye jumɛn ye an y'a turu dɔ bila turu in fana mɔgɔ minnu b'o jɔ u ka mɔgɔya la a dɔ bɛ turu in de jɔsi i bolo fila la k'a kɛ ka cɛya lasama k'a pase n'a ye k'a lasama i b'a ye a bɛ cɛya de labɔ i b'a fɔ an tɛ i y'a faamu ale fana ta a bɛ cɛya la bonya a b'a janya a b'a labɔ jara fura ko fana fura ko fura tɛ o b'o fɔ kɛ ko Ala de ko ten ni hadamaden miiri ya fɛn o fɛn ye o b'ale Ala ka masaya kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ ɲɛ de ma d'a kan ne dɛsɛla ko de bɛ yen ɲɛ tɛ non Ala dɛsɛ ko tɛ yen ayi hadamadenw dɛsɛla ko de bɛ yen mais Ala dɛsɛla ko tɛ yen Ala dɛsɛla ko tɛ yen fɛn o fɛn ni hadamaden ka miiri y'a ye a bɛ Ala ka dɔnni kɔnɔ min tɛ Ala ka dɔnni kɔnɔ dɔrɔn Ala yɛrɛ t'o don hadamaden hakili o tɛna anw hakili la donc a bɛ yen a t'i yɛlɛma o tulu o b'an bolo o fana tɛ dun donc nin ye fɛn saba ye fɛn saba min n'a tɛ dun o ye tɛrɛ n'i y'a mɛn sira don furako la o tɛ na dɛ donc mɔgɔw k'a faamu a tɔgɔ de ye dɔɔnin donc nin saba b'an bolo nin hukumu kɔnɔna na an bɛ saba wɛrɛ a ka ca dɛ mais comme baara ye fɛn dɔ ye heure la baaraw de ye an bɛ fɛ ka kuma fɛn wɛrɛw kan an bɛ saba wɛrɛ ta dunta fɛ o fɔlɔ o fana ye furajiman ye o caman tɛ di mɔgɔ ma i y'a faamu a demi dɔrɔn de bɛ di demi litre de bɛ d'i ma a bɛ utiliser ni di de ye demi verre 8 ɲɛ kelen i b'a kɛ kɔpuni kɔnɔ ka miel n'o ye di ye o kuyaran supu ɲɛ kelen k'a la k'a lamaga k'a min a don hali ni a salen don n'i y'a kɛ su in na a b'a kun kɔrɔta sini sɔgɔma a bɛ wuli k'a jɔ tarawelelakaw ka ba a bɛ wuli k'a jɔ o fana o ye furajiman ye o kɔfɛ muguman dɔ b'an bolo a bɛ kɛ nɔnɔ na a bɛ min an b'a fɔ ko ka dara cɛ ka dara cɛ ka dara yɛrɛ cɛ non n'i y'a baara kɛ o dara ka so i b'o cɛ donc c'est a bɛ dara wɛrɛ da donc o fana ye fura ye ale bɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ de la kuyaran supu ɲɛ kelen i b'a kɛ nɔnɔ na ale fana problème ye mun ye cɛ b'ale utiliser muso b'ale utiliser a bɛ dɔ fara mɔgɔ ka lawaji kan a bɛ forme d'i ma lamɛnbagaw ka hakɛ to b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ n'u y'a kafoɲɔgɔnya kɛ ni dugu jɛra i b'a fɔ beretigi de y'u ci o bɛ kɛ fari bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na bon n'i b'ale utiliser dugu bɛ jɛ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ tarawelekɛ yɛrɛ bɛ tila k'i kunkolo
ta so mana ko nte do so Betul lah kau aha. no tarola ka fe ka do liye lu ko ni lu ka bara Malah kaya kata. donc abu chodi la Aha. abi ufuno ke mogola donc ale ko ni ale bi ke nono kenen la mo mon ga dik se fona ka to abu barake ka dik se fon la chaya ale bo o sabade ke ni jika do abi la wachaya ni farbi do nona abi farbi bo nona ni dik se ka do abi dik se chaya Jara ni wasara inshallah ni yɛrɛ lamina mina ninnu na n'ala sɔnna ma ni professeur Adama Jara wele n'ala sɔnna ma aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ɲɛ bɛ nimero min na o de ye professeur Adama Jara ale ka nɛgɛjuru sira ye Jara waati kama fɛn min ye prostate ye a bɛ fɔ o ma ko cɛkɔrɔba bana nin waati na degun bɛ a la mɔgɔkɔrɔba caman na dɔw ta bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔw ta a bɛ ɲɛ i n'a fɔ a caman ti ɲɛ cogo min na ni ala ye prostate kɛ maa min garisigɛ ye Jara solution b'a la alhamdulillah ala ta ko fɛ solution bɛ prostate la prostate yɛrɛ ale ye qualité fila ye incontinue ani infecté o ye jumɛn ye a qualité dɔ bɛ yen n'a y'i sɔrɔ i tɛ sugunɛ sɔrɔ mais a tɛna yɔrɔnin kelen i b'a ye n'i taara ɲɛgɛn na k'i sugunɛ kɛ b'i la n'i taara k'i taa sugunɛ kɛ i b'a ye i bɛ tɔntɔn i bɛ to ka sugunɛ ɲini a ka suma mais a bɛ na a ka suma a bɛ to o de la f'a bɛ bloqué o de ye infecté donc o y'a qualité dɔ ye a qualité filanan o de ye wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ sugunɛ kɛ b'i la mais n'i taara i tɛ caman kɛ i bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn i bɛ segin ka na bon n'i nana n'i m'i teliya ka taa tuguni a b'a fɔ k'a bɛ tila i la bon a bɛ to o de la f'i sigilen o b'a sɔrɔ fɛɛrɛ tigɛra a bɛ se ka yuuru ka jigin fɛ donc o ye fila bɛɛ ye prostate mais n'a y'i sɔrɔ kalimanw de b'a la tubabu fura la n'a tɛmɛna niveau dɔw kan u b'a fɔ ko a bɛ mais alors que a kɛra phase fɛn o fɛn ni Alahu taala y'a latigɛ k'a n'a tigilamɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn ye an b'a furakɛ ala ta kɔfɛ k'a ban inshallah pewu ala ka ɲɛ o diyara n ye Jara waati kɔni banna ni sigi dakuruɲɛ laban ani welekan b'i bolo ka ɲɛsin kanubagaw ale ni lamɛnbagaw ma kosɛbɛ ni ala ka jɛ ye alhamdulillah an bɛ foli ani barikada kɛ Rawda Media baarakɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ an filɛbagaw fana ye olu de y'u ka baaraw dabila k'u sigi k'an filɛ ka video commenter ka fɛn caman ci an ma dɔw yɛrɛ bɛ k'u tigɛ fila wuli dɔw bɛ k'u tigɛ kelen wuli bɛɛ y'i ta kɛ nka se wɛrɛ t'aw ye ni dugawu tɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'u sutura ala k'a n'u wasa ala k'a n'u kɔrɔta u bɛ siran fɛn min ye ɲɛnamaya kɔnɔ yarabi ala m'o kisi u bɛ min ɲini ɲɛnamaya kɔnɔ yarabi ala m'a k'i la salli ala ala ka dugawu minɛ kanubagaw ni an filɛlikɛlaw bi ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ professeur Adama Jara waati kama bana saba an kumana o de kan fɛn min ye koko ye koko a kumana k'a bɛ sɔrɔ cogo di ala ta kɔfɛ ni n'a bɛnna ka koko a traitement a b'a kɛ k'a ban kalo 2 kɔnɔ conseil min d'i ma n'i y'o fana suit ala sɔnna i ni koko fo ka min kɛ aw ti ɲɔgɔn ye koko kɛlɛ bɛ kɛ min sɛgɛn n y'a bɛɛ kɛ n taara bɛɛ fɛ yen i ma se Jara fɛ yen fɔlɔ i jija i ni Jara ka ɲɔgɔn ye koko ko la e bɛna fɔ ko ja n kun kan tugu ni ala ka jɛ ye filanan o ye min ye o ye ala ye maa min lajarabi ni cɛya bana ye n ka teli dilan na o cɛya ka dɔgɔ o fanga tɛ n na o lawati ka dɔgɔ o ni Jara ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye i bɛ bɔda sɔrɔ kalitew bɛ yen min bɛ woso kalitew bɛ yen min fana bɛ mun ani ka fara jiman kan a bɔra k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabanan o ye prostate ni o ye maakɔrɔba bana ye maa min bɛ sugunɛ sɔrɔ teliyala o ani mɔgɔ min yɛrɛ t'a sɔrɔ a mana kɛ fɛn o fɛn waati kama an kumana ni bana saba dɔrɔn de kan Jara fɛn min ye bana mana kɛ cogo o cogo kɔkanna bana don o kɔnɔna bana don o bana min sidɔnna o bana min ma sidɔn o ni ala sɔnna ni Jara ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a fɔ ko ja ne mɛnna n yɛrɛ kan ne taara maa caman fɛ yen hali kuma fɔlɔ Jara fɛ yen ka d'a kan
jara ye dɔn a ye bana fana dɔn ni n'a bɛn'a kan ni ala sɔnna ma degun min kan tɔɔrɔ min kan ala bɛ sɔn tɔɔrɔ in a bɛ wuli ka bɔ i kan a mana kɛ bana o bana ye waati kama an ye saba dɔrɔn de ta ka kuma a kan ni aw mago bɛ professeur Adama Jarala k'a lasɔrɔ aw ɲɛ bɛ numéro min na téléphone sanfɛ n'a y'a wele o la aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su fara tile kan n'a ye vocal ci aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw minnu bɛ jamana kɔ kan o numéro kelen don ni aw bɛ fɛ ka wuli ka taa Adama Jara fɛ yen a sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 2 ma n'o ye Misira ye ni aw bɛ ka taa dugu kɔnɔ arrêt la n'aw sera 3e da la o ye yɔrɔ dɔɔni ye a bɛ fara aw kinibolo fɛ k'aw kunda ka taara Sugukura kan n'aw taara dɔɔni a bɛ ɲininkali kɛ ko bamanan sugu k'u ka bamanan sugu yira aw la n'aw sera bamanan sugu yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn a y'aw jɔ yen dɔrɔn numéro kofɔlen filɛ téléphone sanfɛ a y'o wele Jara bɛ kalandenw bila ka aw kunbɛn walima ni m'o ye n'i taara dɔɔni pharmacie bɛ yen dɔrɔn i bɛ pharmacie i bɛ jɔ pharmacie da la ka weleli kɛ n'i ye i bɛ ka baara da fana na i b'a fɔ ko 3e da n'o kɛra bɛ fara i nimoro de fɛ ka don n'i taara ɲɛfɛ dɔɔni i bɛ ɲininkali kɛ k'u ka bamanan sugu yir'i la n'o bɛɛ gɛlɛyar'i ma numéro kofɔlen wele i ni Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e yɛrɛ ka problème don o i cɛ don o i den don o bana ko fan o fan n'i sera professeur Adama Jara ma ni ala sɔnna ma bɔda i b'o sɔrɔ ala bɛ lafiya da d'i ma ni Adama Jara ka fura ye an b'a ɲini ala fɛ sini kila ala k'a di an bɛɛ ma ka professeur yɛrɛ fo k'a barikada an y'a wele an ka welekan a y'a jaabi ka ɲɔgɔn ni lamɛnbagaw bɛɛ fo fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ Alawuda Media ale plateau sanfɛ an bɛ aw bɛɛ fo ka abonné ka aw fo minnu k'an lajɛ Facebook sanfɛ fo ka taa se YouTube ma fo ka taa se TikTok ma an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada ka ɲini ala fɛ ko ala ka sini kɛnɛ d'a ma jamana ala k'a kolo suma ala k'a lafiya a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ ka an dɛmɛbagaw bɛɛ fo baara in kɔnɔ. Dari ya tuli fulu ki odamba ude no wayara